Hi guys! Nang pasensya niyo yung boses ko. Okay, para makita kung ilan na yung subscriber niyo at ilang hours na yung views niyo, ay yung watch niyo, ganito lang kadali. Pindutin lang natin yung Chrome, ayan sa baba. Natin yung, ayan, youtube.com. Medyo mabagal lang yung internet natin. Ayan. Tapos, pindutin natin yung tatlong tuldok dito sa taas. Ayan. Ayan. Tapos, taas lang natin. Ayan. This stop site. Ayan, pero naka-open na siya. Next naman, dito sa above sa gilid, yung profile natin, pindutin lang natin. Ayan. Ayan. Tapos, pindutin ulit natin YouTube Studio. Ayan. Ayan. Saka dito sa gilid, meron siyang sign na parang parang S, ganyan, piso. Yan, pindutin lang natin yan. Ayan. Ganun lang siya. Ganun lang kadali yan. Lalabas na agad yan kung ilan yung subscriber natin at kung ilan oras na yung watch hour natin. Ganun lang. Please.